are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Reggie Ilaga Nonel versus Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. O game 1 na ta sa ato ang main event. O kini ato ang bakbakan diri sa Upper Lusimba, Sitio Kawayanan, Pardo, Cebu City. Sponsor niya nila ni Archie Araw-Araw, Ichang, Batip Abilgas, Kusiting, Jason R, Norley, og ni Buas Tolero, og nila ni Boss Jason og ni Inting Buas. Og organize ni sa atong amigo nga sa Team Cebu City nga si Jimboy Sokiti. Mao ta atong organizer sa ato ang bakbakan diri. Okay, game 1 main event bakbakan on the way. Team Cebu City versus Team Consolacion ha. Okay, let's go na. O serbisyo Kulapo para ono. Wala po serve, Quitis. Ayay, wana, Jobert pipusing pabuto, laras na. Early na game, wana, binurakay na. Tuara, Kulapo. Gi, fire in the hole. Gi, tuara. Allah kada, gi. Bah, Kulapo kan lata. Ayay. Dar. Side out. Shout out sa ato ang mga silingan dito sa Soran. Nga sila si Ivan, Dara sila si Ivan, Roy, Junior og si Atan. In attendance rin sa ato ang bakbakan ha. Shout out sa nila ni Master Risoy. Gabiyag, kinupatay na. Ono 0 na in favor of Team Consolacion. Kini para do serbisyo da Mighty Mouse. Ay, Kulapo. Reggie, bala Reggie la. Sudang counter attack ni Kulapo ha. Side out ha. 1-0 pa nga to score sa ato ang game 1 ha. Sa atong bakbakan main event. Serbisyo Jobert. Tuaragi. Andus. Grabe hagbala score. Iguales ono na. Iguales ono na. Iguales ono. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para dos. What a shot! Grabe ha. Grabe ha, Jobert. Busdak Duha ka sakong ganador. Gibusdak ni Jobert Marcinas. 2-1 na. Kini para Tris. Save Jobert again. Lagi. Toko ni Sadam. Oragi. Buyok. Tuara. Upo na mo. Kaya gabinong bahay na. Grabe ha. 3-1 na. 3-1 na. Kini para 4. Servisyo Jobert. Jobert laras na saan. Kunan pa Kulapo Grabe ang mga bula Sus na pungasi ang mga bula. 4-1 na. 4-1 na. Okay na servisyo Jobert para 5. Sadam timbre. Ay wa kadating. Sumablay. Side out. 4 bola sa Team Consolacion. Serbisyo Nonela Magna para dus. Ilaga. Jobert agay. Grabe Jobert pleasing Sos di matabas-tabas Di matabas-tabas. Serbisyo sa Dam Forever na game breaker. Mo Kulapo. Tuara. Side out. 1-4 ato score. 1-4. Kini serbisyo da Silent Assassin Reggie Caban para dos.
Kulapo, Reggie Lobog. Bigay. Tira Kulapo, milapos. Sadam, ay! Kuha pa diri itang Kulapo Estabes. Kung wapakwang Sadam forever. 4-2. Kini para 3 serbisyo na Silent Assassin. Lock, 360 shot. Good item. Tukmod ni Nonel. Hawan pas kang manang. 3-4. 4-3 ha. Kini serbisyo Reggie. Ay, iguales 4 na. O shout out diyan ni Yoyo Emiliano Quijano, ang tag-iya sa Emil Van Porrent o sa iyang pinanggang asawa nga si Madam yun eh. O shout out sa ni Ma'am Maricel og ni Boston ni Pasat Tiempo. Owner o ba Maricel Anthony Chicharon. Servisyo Reggie, la Lobo. 5-4 ha. Kulapo. Gi. Out ball. 4-5 ang ato score. Kini para igual serbisyo Kulapo is Blabos. La Kulapo hiday. Kuha pa Reggie. Gi pikang Jobert. Gi. La toko di Sadam, lubo kayo. Allah, what's up? Bomb is coming. Wala. Bomb exploded. Guba dire. Ang team Cebu City. Ay, sapa, 3. Ay, sapa, 3. 4-5 ha, side out. Bola sa team Konsolasyon. Servisyo damay Mighty Mouse. Roberto Ilaga, kuha pa Sadam. Kipikang Reggie. Agay, good item. Good item, mas tirang Reggie eh. 4-6. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Og ang Emil Van Porrent if you are in need of a van for wedding, call 0995-243-5411. Emil Van Porrent. Size 4. Servisyo na Mighty Mouse para City. Gido! Imo daw! Gabaguros na! Laom tunnel. Grabe giligwat ni Kulapo eh. Size 4. Size 4 ang ato score in favor of Team Konsolasyon sa atong game 1. Okay na servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 5. Gi! Bahog! Wala! Gi! Buyok! Buyok Gi! La! Nonel! Gi! Kanay! La! Grabe Pad diri si Nonel. Courtesy sa tira ni Kulapo. 5-6. Servisyo Jobert para Iguales. Do Ilaga. Wala gabaguros na dito. Fire in the hole. Poko Tamaral. Sara 3. Size 5 ha. Servisyo Nonel. Para City, Reggie, Magnus. Agay tupod. Nakuha pa, wala. Gumpa na ba punsukan? Goodbye Philippines, I go to ball. Sapa. 5 size. Side out ah. Cinco size kini para iguales size lah. The Mighty Mouse may pabuto. Wala! Goodbye Philippines. I go to ball. Score. Size iguales. Iguales size ato score ha. Kini serbisyo sa Nampo River Game Breaker para City para Labaw. Reggie Lobo. Gilayat ang Kulapo. Super Mario. Gabaguros na mga bulag eh. Apak. Bukbukado. Kulatado. Ano? Awas na sad. City size na. Okay na yung servisyo Sadam para Otso. Magnus. Fire. Tuara.
Ay, taray! Wah! Barang sa dam. Aya. Sai City atong skor bula sa Team Konsolasyon. Servisyo the Silent Assassin Reggie Caban para Igualis City. Para tayo score. Ge, fire in the hole. Ge. Awara shot. Ay, tara. Ge, ana, Magnus. Buyok. La, binuyukay na sakto Ge, kiday. Andos, ligwat. Wara. Ti aji ano nila Igos balang kulapo. Grabias binurakay why limit. Mula. City size ang atong skora. City size kini para sa serbisyo kulapo is the best. Quitis. Uhan nito. Alay, Jobert may pusing. Kuha pa. Ay, tuara. Good item. Good item. Score. 8-6. Doon na labaw. 8-6. Bula sa Team Cebu City. Kini serbisyo Kulapo is the best. Para 69. Para Nuibi. Kulapo serve. Ay, Nunil. Sound pa. Gibirang Kulapo. Maawa ka naman Kulapo. Grabe Sus, mangtasa ni Kulapo Mura ni ungo sa tutok. Grabe makabunal sa nimmal Noemi size kini para Jis. Ay, Nunil. Puni kay buhay ba? Awas ang tira Rije. G-size na in favor of Team Cebu City atong game 1 sa ato ang main event. Bakbakan between Team Cebu City versus Team Konsolasyon. Kini para unsini serbisyo Kulapo is the best. Lobo. Laraswet sagang pa. Ay, Nunil. La. Gikana. Fire in the hole. Tuara. La. Kana. Wara shot. Gabi are you kidding me? Mighty Mouse Roberto Ilaga. Grabe Ay, Gabuloy. G-size sa to skora. G-size pagkakataon para umabol ang Team Konsolasyon sa atong game 1. G-size ang atong score in favor of Team Cebu City. Kini serbisyo the Mighty Mouse Roberto Ilaga para City. Ilaga serve. Wawg. Lagi bawg. Tara baguros. Dagok. Lakadiyaw fire. Ay out ball. Size G ang ato score. Size G. Side out. Bola sa Team Cebu City. Grabe kay atong crowd sa ato ang bakbakan minibenta. Bagga kay ang atong crowd dire sa Upper Lusimba, Sitio Kawayanan, Pardo, Cebu City. Bagga kay guys. Sugwak ang crowd. La. Tuara Nunil. Gilaras ni Kulapo Nunil lagin. Kunapo grabe ni blessing. La murag gabais-bais Kulapo dito magabat. Wa kasagdang stirang do. Ilagado. Ilagado. Side out. Size G sa gato score. Serbisyo Nunil Magna, the pride of Dumanog. Kini para City. Grabe ala. Here come the ball. What a shot. Grabe Are you kidding me? Nunil Magna. City G's na atong game 1 kini serbisyon Nunil para 8. Gabaguro sa igi. Pungasi kuha pa. Wala lugaw na. Lagado. Ay! Out do! Otso G's na, 8 G's.
Oh, service yun Nonel para 9. Para 9. La, Rije! Sigaban. Ay, laom tunnel Rije, di madawat. Sigaw. Side out mula sa Team Cebu City. 8G sa gatong score. Kini servisyo sa Dam Forever na game breaker para 11 ni. Wara panay island ni. Lara crack. Jubert! Grabe wara shot. La. Ilaga yung kinig mi. Awas na. 11 na panay island na. Wana. Panudlay na mo kay terminal na o ginahinay mo kuot sa plitihan. Kini para daw sa Team Cebu City. Lagado. Tara! Was! Trapo! Kuso-kuso bagyo! Gibagyong Nonelo! Gibagyong Nonel ang Team Cebu City. Grabe ang Nonel Bagyo ang tira ni mo Nonel! Grabe ang tira ng Nonel gibagyong Nonel Gikuso-kuso sa bagyong Nonel amak na ang Team Cebu City. Kene para 9 ni. 8-11. Servisyo da Salita sa Sinrigi Kaban. Gino! Kusino! Ay! Auto nga blow. Away from home. Okay para daw sa game 1. Servisyo Kulapo esta vez. Ay! Wana, midawag ng Team Cebu City sa ato ang game 1 sa score nga 8-12.